감사합니다. Gracias. 지금은 목사님 안 계셔서 우리하고 같이 영상으로 예배하는 교회들 많이 있습니다. Hay muchas iglesias que ahora no tienen pastor y están viendo juntamente el 또 culto con 목사님 nosotros. 계신데도 일부 예배를 또 같이 이렇게 공동체로 예배하는 교회들도 있습니다. Y aunque tengan pastor en la iglesia oficialmente, hay iglesias que dan el culto unido juntamente con nosotros en el primer culto. 여러분이 교회 오실 때는 하나님이 오늘 나에게 무엇을 준비하셨는가 질문하셔야 됩니다. Cuando ustedes vengan al lugar de culto, tienen que preguntarse qué es lo que Dios desea para mí en este día de hoy de culto. 처음엔 잘 모르다가 보일 겁니다. Y posiblemente al principio no lo sepan muy bien, pero más adelante van a ser capaces de verlo. 그렇다면 한 주간 동안 나는 어떤 언약을 붙잡고 기도할 것인가? Entonces, durante una semana, ¿cuál es el pacto que yo tengo que tomar y cómo voy a estar orando por esto? 가지고 가셔야 됩니다. Deben de llevarse esto. 설교 다 외울 수 없기 때문에 그렇게 하셔야 됩니다. No pueden memorizar todo el sermón, por eso deben de hacerlo de esta manera. 이게 이제 각인이 되면 망대가 되는 겁니다. Y cuando esto se grabe, llegará a ser una torre. 우리 한국하고 이스라엘이 비슷한 점이 많아요. Podemos ver cómo nuestra nación de Corea e Israel tienen bastantes cosas similares. 일단 산이 70%다. Entonces, es similar porque tenemos el 70% de terreno montañoso en el país. 흰 옷을 좋아한다. Y también nos gustan las vestiduras blancas. 그다음에 무슨 좀 남자 중심, O pues que viven centrados todo más en los varones, en los hombres. 장자 중심. 우리나라 그랬거든요. O también que viven centrados en los patriarcas. El país de Corea también era así anteriormente. 이런 중에 이스라엘하고 우리나라의 좀 어려운 공통점 하나가 기다리지를 못해요. Y uno de los factores en común que tenemos como dificultad entre Israel y Corea es que no sabemos esperar. 그러니 광야 40년 가면서 막 미치는 거예요. 그걸 다 죽어버린 거예요. Por eso es que iban 40 años por el desierto y se volvían locos y se murieron casi todos allí. 그리스도께서 오셨는데 3년을 기다리지 못하고 실수를 한 거예요. Cristo vino y cometieron errores por no saber esperar, ni siquiera por esos 3 años de 우리 ministerio. 한국 사람도 좀 기다리지를 못해요. Y nuestros compatriotas coreanos no saben esperar. 말이 빨리빨리 얘기해요. Por eso lo que más utilizan es pali pali, que es rápido, rápido. 외국 가도 외국에 장사하는 사람들이 빨리빨리는 다 알아요. 우리 보고 빨리빨리 이래요. Vamos al extranjero y hay personas que venden y nos conocen que somos coreanos y nos dicen pali pali, que es rápido, rápido en coreano. 필리핀을 갔더만은 바닷가에 배에다가요 한국말로 빨리빨리 하라고. Fui una vez a Filipinas y fuimos al mar y había un barco que ponía en coreano pali pali, que es rápido, rápido. 많은 것을 놓치게 됩니다. Se pierden muchas cosas por esto. 오늘 여러분이 꼭 가져가야 되는 거, 특히 우리 렘넌트들은 기억해야 됩니다. Hay unas cosas que deben de obtener en el día de hoy antes de ir y especialmente los remanentes deben de tenerlo. 1950년 6월 25일에 우리나라 전쟁이 났어요. Vemos que el 25 de junio del año 1950 nuestro país entró en guerra. 그거를 북한이 새벽에 주일날 몰래 밀고 내려온 거예요. Era un domingo por la noche en la madrugada y Corea del Norte vino a escondidas 그게 para atacar. 현실이었습니다. Esa era la realidad. 근데 사실은 그게 아닙니다. Vemos que aunque los hechos fueron eso, lo que hicieron actualmente fue eso, pero la realidad no era eso en total. 싸움 전략에 휘말린 거죠. Después de esos hechos había una realidad que estaban atrapados por la gran influencia de las grandes potencias mundiales. 소련이 시키니까 휘말려서 내려온 거예요. Y la realidad era pues que en sí la Unión Soviética les ordenó eso y bajaron a Corea del Sur para 그보다 더 atacarla. 큰 진실이 있습니다. Pero aparte de eso hay una verdad mayor a todo eso. ¿Qué será? 이념 전쟁이었습니다. Era una batalla de ideologías. 그러면 우리는 그 영적 사실에 눈을 떠야 되는 거예요. Por eso es que debemos de abrir los ojos para ver la realidad espiritual. 그래서 빨리 급한 거는 다 놓치게 돼요. Por eso es que si lo hacemos rápido y desesperadamente, perdemos todo lo importante de verdad. 여러분 아시다시피 프랑스를 건진 소녀 잔다크라는 거 아시지 않습니까? 프랑스를 건진데 불태워 죽였어요. Ya saben bien, Jeanne d'Arc, una persona famosa en Francia, vemos que estaban prendiendo a las personas en ese momento. 왜 그랬을까요? ¿Por qué hacían esto? 그게 사실은 따로 있어요.
Pero eso eran los hechos, pero la realidad era otra cosa, 아이, era aparte. 16살 먹은 소녀아이가 전쟁에 나가겠다고 하니까 말이요. 사람들이 믿어주질 않는 거예요. Entonces, había un joven de 16 años que quería ir a la guerra, pero la gente no creía en eso. 믿어주는 사람이 하나 있은 거예요. Pero hubo una persona que lo creía y confió en 이 él. 사람이 잔다크를 밀어준 겁니다. 가. Y vemos que esta persona ayudó a Jeanne d'Arc para que fuera hacia la guerra. 그리고 그 힘으로 이 사람이 왕이 된 거예요. Y con ese poder, él llegó a ser rey. 이 사람이 왕이 되니까 다른 왕 될 사람과 된 사람이 싸우는 겁니다. Y cuando él llega a ser rey, los que querían ser reyes y habían sido reyes empezaron a pelear contra él. 그게 사실이었어요. Eso vemos que es la realidad. 무서운 게 사실이 있는 거예요. Algo que da más miedo que los hechos en sí es la realidad. 그 뒤에 이제 진실이 나오죠. 뭐죠? Pero sin embargo, después de la realidad viene la verdad. ¿Cuál es la verdad? 영국의 주교들이 잔다크를 죽였어요. Vemos que los lores que estaban en Inglaterra en aquel tiempo mataron a Jeanne 왜 d'Arc. 그랬습니까? ¿Por qué fuera así? 프랑스와 영국의 싸움이었는데 영국이 지버렸거든. 이 잔다크에게요. Vemos que era la batalla entre Francia e Inglaterra y Inglaterra perdió frente a Francia en esa batalla. 그게 진실입니다. Eso es la verdad de lo que pasó. 화형 선고를 내거죠. 영국 주교들이 화형 선고를 내렸어요. Por eso en ese momento los lores que habían allí en Inglaterra hicieron un comunicado oficial para matarlo y hacer una venganza de lo que había pasado. 소녀는 나를 로마 황제에 있는 법정 거기 종교단체에서 나를 재판하게 해달라 하니까 허락하지 않습니다. Por eso este joven decía que lo llevaran hasta el emperador de Roma para que lo juzgaran, pero no le permitieron hacerlo de esa manera como él quería. 이런 것들이 다요. 이런 눈을 잘 떠야 이 렘넌트 7명이 다 이긴 겁니다. Y todas estas cosas debemos de verlas y ver cómo los 7 remanentes vencieron de esa manera también. 유대인이 기독교 복음 초대교회를 이단 누명을 세웠다니까요. Podemos ver que los judíos, que eran los cristianos en ese momento, los atacaron y los tacharon falsamente como herejes. Esa vemos que era la realidad de lo que pasó. 사실은 그게 아닙니다. Pero la verdad más importante que todo eso no es solamente eso. 율법주의였습니다. Los judíos estaban atrapados en el legalismo. 그러니까 초대교회가 잘못이 있다 없다 상관없이 싫은 거예요. Sin importar si la iglesia primitiva había hecho algo bien o mal, solamente no les gustaban a ellos. 복음 못 기다리니까 어떻게 믿음으로 구원받냐? Y como no descubrían el evangelio, decían, no, ¿cómo pueden recibir la salvación por la fe? Tenemos que hacerlo por las obras. Era esa pelea. 그 사실로 자꾸 싸운 겁니다. Y vemos que con esa realidad peleaban 힘이 있으니까 constantemente. 밀어붙이는 거죠. Y como tenían poder, pues atacaban con eso y lo 더 hacían mayor. 중요한 진실은 그게 아닙니다. Pero una verdad más importante no es solamente eso. 유대인이 영적 힘이 하나도 없는 겁니다. Era que los judíos no tenían fuerzas para nada en absoluto. 그래서 막 육신적인 힘으로 판단을 막 급하게 해서 사고를 낸 겁니다. Y de manera urgente, viendo lo que pasaba, pues cometieron un grave accidente en ese caso. 렘넌트는 이런 세계로 나가야 됩니다. Los remanentes han de salir a este mundo. 현실과 사실과 진실이 뒤엉켜 있는 이런 업무 속으로 여러분은 가야 됩니다. Ustedes deben de ir hacia un mundo donde están los hechos, la realidad y la verdad nada más. 성경과 역사를 자세히 보면 한 번 잘 선택한 언약이 100년 응답이 와요. Y si vemos tanto la historia que ha pasado hasta ahora como la Biblia, cuando ellos decidían las cosas correctamente recibían respuestas 그 que 응답이 superaban 100 años. 여러분의 있기를 바랍니다. Les bendigo a ustedes para que tengan estas respuestas. 그러면 우리 성도님들과 특히 우리 렘넌트 현실 보는 눈, Por eso los remanentes, especialmente los creyentes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tener los ojos para ver los hechos. 현실은 오늘 16절에 뭐라고 되어 있냐면 사람이 꾸며낸 겁니다. Entonces podemos ver, como dice en el versículo 16, en el día de hoy, ¿qué es lo que está diciendo? 본문에요. 이스라엘 사람이 Que ellos 먹는 juzgaban. 거, 뭐 마시는 거, 본 것, 육신의 생각, 18절 다 헛되다고 말했어요. Dice que ellos estaban juzgando solamente por lo que comían, por lo que bebían, por lo que hacían fiesta, por los reposos, y en el 18 está diciendo lo mismo, que todo es en vano. 바울이 제일 마음 아파했던 게 핍박이 아닙니다.
Lo que más le dolía en su corazón a Pablo no era la persecución que había. 바울은 두려워했던 것이 핍박이 아닙니다. Lo que Pablo tenía temor en ese momento no era la persecución. 교회 안에 있는 성도님들과 자꾸 복음 아닌 걸 전하는 사도들입니다. Eran los apóstoles que predicaban otras cosas que no eran el evangelio a los creyentes constantemente. 이러다 보니까 아무 가치 없는 여러분 먹고 마시는 거 이런 것 때문에 시험 받지 마. 바울이 지금 부탁하는 Por eso 겁니다. es que Pablo está pidiéndoles, no tengan conflictos ni sean confundidos por estas cosas de comer o beber que no tienen ningún valor en absoluto. 자 꾸미는 거, 잘 믿는 척하면 꾸미는 거 그런 데 속지 마. No sean engañados por esas cosas que la gente dice como si fueran para creer bien. 그 사람 다 본 것대로 말하고 육신대로 말하고 생각대로 말하고 오늘 본문 나와 있잖아요. 그런 거 따라가지 마. Aparece en el pasaje en el día de hoy. Es solamente lo que ven, lo que oyen, lo que les parece a ellos. No sean engañados por estas cosas, les pide. 오늘 현실은 사람들이 그냥 막 만들어진 거예요, 이렇게. Y vemos que pues simplemente es que los hechos y la realidad del día de hoy es lo que las personas forman 하나님의 y aparentan que sea así. 절대 주권을 믿어야 됩니다. Nosotros hemos de creer en la soberanía absoluta de Dios. 그렇죠? ¿Es así o no? 언약 잡을 때 100년 응답이 와요. Y al tomar el pacto vendrán respuestas de 100 años. 저는 그거 체험한 사람입니다. Yo soy una persona que he experimentado esto. 하나님의 언약을 체험한 사람이죠. Yo no tengo grandes características o habilidades, pero he experimentado el pacto de Dios. 우리의 생사화복을 누가 주관하시느냐? 하나님이 하십니다. Quien está en control de la vida, la muerte, las bendiciones y maldiciones, es Dios quien está en control de todo eso. 하나님을 절대 안 믿는 그 사람의 생명도 하나님이 불러가십니다. Incluso las personas que no creen en absoluto en Dios, Dios va a tomar sus vidas en su cierto tiempo. 우리의 원죄를 해결할 수 없기 때문에 그리스도를 보내셨습니다. Porque nosotros no podemos solucionar el pecado original, Dios envió a Cristo. 하나님의 방법입니다. Ese es el método de Dios. 우리는 세상 살릴 수 없습니다. 나를 살릴 수도 없어요. Nosotros no podemos salvar al mundo, no podemos salvarnos ni a nosotros mismos siquiera. 성령을 약속하셨습니다. Por eso prometió al Espíritu Santo. 믿으셔야 됩니다. Deben de creerlo. 그래서 우리에게 확실한 보증서를 줬습니다. Por eso nos dio una garantía muy segura. 하나님 말씀입니다. Eso es la palabra de Dios. 그러고 이렇게 약속하셨습니다. Y también nos prometió esto. 너는 하나님의 성전이야. Tú eres el templo de Dios. 왜냐? ¿Por qué? 하나님의 성령이 네 안에 거하고 계시는 거야. Porque el Espíritu Santo de Dios está morando dentro de ti. 걱정하지 마. No te preocupes. 네가 있는 모든 곳에 함께할 것이라. Y estará junto contigo en todos los lugares donde tú estés. Ese es el campo misionero. 여러분 있는 자리가 아무리 어려워도 선교지예요. Por más que sea difícil, el lugar donde están es un campo de las misiones. 하나님은 너의 앉고 서고 모든 것을 알고 계셔. Y Dios conoce tu levantarte, tu sentarte y todo lo que pasa en tu vida. 얼마나 놀라운 일입니까? Por eso, ¿cómo de sorprendente será esto? 인간은 이 땅을 한 번은 떠나는 거야. El ser humano se tiene que ir de esta tierra una vez. 그리고 말했습니까? ¿Y qué más dice? 내세가 있는 거야. Hay una vida después de la muerte, no te preocupes. 그래서 이 복음 전하는 자는 냉수한 그릇도 상을 잃지 않을 것이라. Por eso aquellos que prediquen este evangelio no perderán ni siquiera la recompensa de un solo vaso de agua que hayan dado por este evangelio. ¿Qué he explicado yo ahora? 10가지 발판을 설명했습니다. Acabo de explicarles las 10 plataformas de la fe. Créanlo. 어려울 때마다 하나님의 절대 주권을 붙잡으면 100년 응답이 En 와. cada momento de dificultad, si tomamos el pacto de Dios, vendrán respuestas de 100 años. No sean movidos por nada. 막 어려운 것 같아도 하나님의 절대 주권 언약 잡으세요. Parece que sea difícil, pero en esos momentos tomen el pacto absoluto de Dios. 그러면 현실이 그런데 그래 안 하면 안 되잖아요. Y vemos que en sí, pues los hechos y la realidad es así. 현실보다 더 중요한 사실이라는 게 있습니다. Los hechos son así, pero hay algo más importante que los hechos en sí, que es la realidad de las cosas. 18절 하반절에 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué dice al final del versículo 18? 사람들은 자기 생각대로 의지대로 행동을 해. Pues las personas viven vanamente hinchando las cosas por su propia mente carnal. 그리고 육신 생각대로 육신대로 해. Y lo hacen de manera carnal solamente. 헛된 건 줄 모르고 그냥 하는 거야. No saben que es vanamente lo que hacen y lo hacen simplemente.
그게 사실입니다. Esa es la realidad. 그래서 우리는 사람은 다 자기 입장 얘기요. 여러분은 오늘 뭐 해야 되느냐? 하나님의 절대 계획이 뭐냐를 붙잡아요. Por eso las personas solamente ven las cosas desde su propia perspectiva. ¿Qué tienen que hacer hoy? Tienen que ver cuál es el plan absoluto de 어려움 Dios. 당한 사람 있습니까? 하나님의 절대 주권을 믿으세요. Hay personas que están en grandes dificultades. Tomen de verdad la soberanía absoluta de Dios y vean lo que va a pasar de verdad. 사람은 자기 입장대로 얘기합니다. 우리는 하나님의 절대 계획을 딱 붙잡아요. La gente ve las cosas desde su perspectiva. Nosotros tenemos que ver la soberanía absoluta de Dios. 하나님이 뭐라고 약속했습니까? ¿Qué es lo que Dios ha prometido? 어디를 가든지 내가 너와 함께 함이니라. Vayas donde vayas, yo estaré siempre junto contigo. 혼자 살아남습니까? Puedes sobrevivir a solas. 어디를 가든지 Vayas donde vayas, 계획을 너에게 전달하는 것이다. el plan de Dios será transmitido a través de ti. 응답은 반대쪽에 있느니라. Y las respuestas están en el lado opuesto. 생각지도 않은 쪽에 있느니라. Están en lugares que ni siquiera 숨겨둔 것이라. puedes pensar. 그러고 너로 말미암아 많은 사람이 살아나게 될 것이다. Están escondidos y podemos ver que a través de ti se salvarán muchas personas. 위기 두려워하지 말라. No tengas temor a las crisis. Ve adentro de eso. 너를 능히 이길 자 없이 하겠다. Haré que nadie te pueda hacer frente. Es la promesa de Dios. 재창조의 능력을 주겠다. Te daré ese poder de la recreación. 서밋으로 만들겠다. Te levantaré en la cumbre. 노바디 항무지로 가라. Ve donde no hay nada, donde no hay nadie, esas tierras áridas. 절대 계획을 알리리라. Te haré conocer mi plan absoluto. 믿으셔야 됩니다. Deben de creerlo. 10가지 비밀을 얘기했습니다. Hemos hablado de los 10 secretos. 저는 이 기도 속에서 늘 합니다. Yo dentro de la oración siempre oro por esto. 여러분 믿음의 고백, 하나님의 말씀과 우리의 말은요 굉장히 중요합니다. La confesión de fe y lo que hablamos nosotros de verdad son cosas muy importantes. 딱 저는 눈을 뜨면 일어날 때 그냥 일어나지 않습니다. Yo, por ejemplo, al abrir los ojos y levantarme, no me levanto de cualquier 나이 manera. 많은 사람들은 그냥 일어나면 안 돼요. Los que tengan mucha edad no se levanten porque sí. 저는 이렇게 다리 힘, 점프를 탁 해서 일어납니다. Yo me levanto dando un salto con las piernas por delante. 허리 나지 말고 이렇게. 그러면 하나님 오늘 하나님께서 영광을 받으시옵소서. Me levanto y digo, Dios, recibe toda la gloria en este día de hoy. 이때부터 호흡과 함께 기도하시죠. Desde ese instante comienzo a orar y respirar profundamente. 거울을 보고도 말합니다. Incluso veo al espejo y hablo así. 너는 하나님의 자녀야. Tú eres un hijo de Dios. 너는 전도자야. Tú eres un evangelista. 너는 세계복음해야 돼. Tú tienes que evangelizar el mundo. 말하기도 합니다. También lo digo así a veces. 좋아요. Es bueno. 이것들이 굉장한 내기는 응답으로 바뀝니다. Y eso cambia por respuestas dentro de mí. 자, 이럴 때 하나 더 넘어서 우리는 진실을 만나게 됩니다. Entonces, superando todo esto, nosotros muchas veces nos encontramos no solamente 진실을 con eso, 만나보면요, 더 어려워. sino nos encontramos con la verdad de las cosas. Y al encontrar la verdad es más difícil. ¿Qué pasa ahí? 인간의 한계가 보여요. Podemos ver las limitaciones de los seres humanos. 최고 한다는 16절 먹고 마시는 그것밖에 없어. Como el versículo 16 dice, solo saben lo que comer y qué vestir o qué hacer. 이때 여러분은 하나님의 절대 언약을 붙잡으라. Ahí tomen el pacto absoluto de Dios. 그 언약이 뭡니까? ¿Cuál es ese pacto? 그리스도입니다. Es Cristo. 아시겠죠? ¿Lo entienden bien o no? 절대 언약. Es el pacto absoluto de Dios. 여러분 주위에 사방의 우음 쌓인 땅에도 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라. Y lo que dice, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Deben de creerlo. 여러분 아멘 할 때요 흑암 꺾이는 거요. Cuando ustedes dicen amén, la oscuridad es quebrantada. ¿Es así o no? 누구든지 조건 없어. 방주 안에 들어오면 사는 거야. No hay condiciones. Cualquiera que entre dentro del arca va a poder vivir. 모세야 내 백성 데리고 나가서 피 제사를 드리라. Moisés, llévate a mi pueblo para hacer el sacrificio de 절대 sangre. 언약입니다. Ese es el pacto 땅은 absoluto. 절대 언약 아니에요. Otras cosas no son el pacto absoluto. 왜? ¿Por qué? 바로왕 못 알아들었어요. Por ejemplo, Faraón no entendía esto. 끝까지 대항하다가 양의 피 바르는 날 빠져나왔어요. Vemos que el día que pusieron la sangre es que fueron liberados completamente. 양의 피 바르는 날
흑암 꺾였어요. El día que pusieron esa sangre en los dinteles, la oscuridad se quebrantó. Les bendigo para que lo crean. 유대인이 못 알아들은 거예요. Eso es lo que los judíos no entendieron. 원죄 자범죄도 몰라. 자범죄는 예수 안 믿어도 해결할 수 있어요. 안 하면 돼. 그렇죠? No saben cuál es el pecado original y la diferencia entre el pecado y la acción. El pecado y la acción tienen que arrepentirse y dejar de hacerlo y ya está. 도둑놈이 꼭 예수 안 믿어도 도둑질 안 하면 자범죄는 없어지는 거예요. 그렇죠? Pues por ejemplo, un ladrón, aunque no crea en Jesús, si deja de robar, pues ya el pecado desaparece en ese aspecto del robar, ¿verdad? 원죄는 없어지지 않아요. Sin embargo, el pecado original no desaparece. 그래서 하나님이 그리스도를 보내신 겁니다. Por eso es que Dios envió a Jesucristo. 피 바른 날 해방되나 봐요. En el día que pusieron la sangre fueron liberados. 해방되나 봐요. El día en que fueron liberados de Satanás. Fueron liberados de la maldición. Fueron liberados de esas maldiciones espirituales. 죽어도 못 알아들으니까 또 포로되는데 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라고 하라. Y aunque estaban prácticamente muriendo, no lo entendían, no lo conocían, por eso en ese momento les dijo 굳게 붙잡으셔야 que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y que la Virgen concebiría un hijo y se le llama su nombre Manuel. 사단은 여러분을 멸망시키는 방법을 알고 있습니다. Satanás conoce el método para destruirles a ustedes. 이 그리스도로 여러분이 각인돼 버리면요 끝이란 거거든요. Pero si se graba Cristo en nosotros, se acaba todo lo demás. Hay que bloquear eso. 그리스도의 보좌의 여정으로 뿌리 내려 버리면 성공한단 말이에요. 그걸 막으려고. Si enraizamos con el poder del trono celestial de Cristo, se bloquea todo eso. Eso es lo que hay que hacer. 그리스도의 보좌의 이정표에 오면 진짜 부흥이 일어나 사업, 산업, 교회 일어난단 말이에요. 이걸 막으려고 하는 것이죠. Entonces, es que en el trabajo, en el campo del negocio, todo eso se restaura y se levantan esas obras. Por eso es que trata de bloquear esto, sea como sea. 마지막으로 기억해야 돼요. Es lo que deben de recordar por último. 여러분은 하나님이 영적 사실을 보도록 믿는 겁니다. Dios va a hacer que ustedes vean la realidad espiritual. 모든 사람은 영적 문제 빠져 있어요. Todas las personas están atrapadas por problemas espirituales. 19절 하반절에 하나님이 너희를 자라게 하시리라. Y vemos como al final del versículo 19, 중요한 말. Está diciendo 하나님과 eso también. 함께하며 자라게 하시리라. Dios les hará crecer porque está junto con ustedes. 예, 뭐 사람의 말도 위로가 되는데 하나님이 너와 늘 자라게 하실 것이라. Nos confortan incluso las palabras que dicen otras personas, pero dice Dios te va a hacer crecer. 이걸 보고 절대 여정이라고 합니다. Eso es el itinerario absoluto. 딱 붙잡는 겁니다. Tenemos que tomar esto. 이때부터 하나님이 여러분 속에 흑암이 무너지는 보좌의 망대를 세우고 있습니다. Desde ese momento se levantan esas torres del trono celestial, invisiblemente. 병 어떻게 고치느냐? 들어간 독소 바꾸면 됩니다. ¿Cómo podemos sanar las enfermedades? Hay que quitar las toxinas malas en el cuerpo que están en nosotros. Hay que quitar esas toxinas. 그렇기 때문에 자꾸 길게 호흡하라고 합니다. Por eso les digo que respiren profundamente. 우리에게 있는 흑암 사단의 망대를 바꾸어버리는 겁니다. Hay que cambiar esas torres de Satanás que estaban dentro de nosotros. Ese es el pacto absoluto. 하나도 어렵지 않습니다. 기도로 바꾸면 돼요. No es difícil, hay que cambiarlo mediante la oración. 계시면 이게 24하고 있으면 25가 보여요. Y si están orando así, verán las 25 horas. 렘넌트들은 진실로 아침날 진짜 5분만 기도해도 여러분 역사 일어나요. Y aunque solamente oran 5 minutos, las obras van a levantarse. 우리 바쁘신 분들 걱정 안 해도 됩니다. 주일날 예배만 제대로 드리고 언약 잡고 기도만 해도 역사 일어나요. Y no deben de preocuparse, deben de tomar el pacto, orar y ver cómo las obras se levantarán. 만약에 24, 25 영원해버리면 진짜 그때는 세계 변화 일어나는 겁니다. Y podemos ver como si toman ese pacto, ahí se levantarán las obras y el cambio. 가는 곳마다 여러분에게요. 보호자의 이정표를 세우는 이게 진짜 부흥이 되는 겁니다. Y podemos ver que en ese momento se levantan las obras, las cuales podemos ver las señales de guía del trono celestial. Ahí es cuando las obras se levantan. 100년의 축복 줬어요. A Isaac le dio respuestas de 100 años. 왜냐? 세계 보험해야 되니까. ¿Por qué? Porque había que evangelizar el mundo. 바울 팀에게 영원한 걸 축복하셨어요. Y vemos que al equipo de evangelismo de Pablo le dio cosas eternas porque había que evangelizar el mundo. 붙잡으십니다. 현실 앞에서는 하나님 주신 발판으로 승리해라. Deben de tomar el pacto de Dios en el día de hoy. Frente a los hechos, tomen ese pacto de Dios que es la plataforma de nuestras vidas. ¿Es así o no?
모든 사실 이길 수 없습니다. 하나님 주신 비밀로 승리해라. No podemos vencer a la realidad que hay, por eso con el secreto de Dios tienen que superarlo todo. 진짜 깨달아 버리면 우리 희망 없잖아요. 그래서 하나님께서 주신 절대 언약을 가지고 가라. Nosotros no tenemos esperanza, por eso tomen el pacto absoluto de Dios que nos saca de eso. 그리스도다. Y ese pacto es Cristo. 이때부터 그리스도께 주신 여정을 가라. 망대, 여정, 이정. Desde ese momento vayan por ese pacto, ese camino que Cristo nos ha dado, que son las torres, itinerarios y señales de guía. 그걸 그냥 24하면 되는 겁니다. Simplemente eso deben de hacerlo 염려도 24 하지 horas. 말고 고치려고도 하지 말고 24하고 있으면 돼요. No se preocupen, no tienen que estar teniendo temor, tienen que hacer esto simplemente 24 horas. 어느 날 하나님의 나라에 임하는 그걸 25라고. Un día se establece el reino de Dios, eso son las 25 horas. 도저히 다른 사람 할 수 없는데 보여요. 영원 이걸 보고 도전이라고 합니다. Un día podemos ver algo que nadie más ve. Eso es lo eterno, son las obras de la recreación que toman lugar. 우리 렘넌트는 꼭 기억해야 됩니다. Nuestros remanentes deben de recordar esto. 오늘부터 이제 기도 속에 중요하지만요. 생각 바꿔야 돼요. Hoy en oración tienen que cambiar todo eso mediante la 생각 oración. 바꿔야 됩니다. Deben de cambiar los pensamientos. 어느 날 저는요. 우리 너무 가난해. 나 생각 바꿨어요. Un día yo veía que era muy pobre y cambié mis pensamientos. 난 지금 돈이 없지. 가난한 게 아니야. Yo ahora no tengo dinero, pero no soy pobre. 내가 어릴 때 내가 돈이 없지. 가난한 게 아니잖아. Cuando yo era niño, pues dije, pues ahora mismo no tengo dinero, pero no soy pobre por no tener dinero ahora. 현장이 보이는데 너무나 많은 은혜를 받았어요. Entonces ahí veía el campo y pude recibir una grandísima gracia. 어느 날 제 생각이 바뀌었어요. Un día mi pensamiento cambió. 나는 건강해도 되고 안 해도 돼. ¿Puedo tener salud o puedo pues no tener tanta salud? 건강하면 복음 전할 거고 안 건강하면 그냥 가는 거야. Si tengo salud, predico el evangelio y pues si no me voy y ya está. 바꿨어요. 그죠? Cambié mi pensamiento. 그러니까 아픈 적도 없었어요. 뭐 Y después de eso, 있지만은 ni me enfermé. Aunque me enferme está bien. ¿Qué problema hay si tuviéramos una enfermedad también? 생각 바꿔야 돼요. Deben de cambiar el pensamiento. 오직 복음으로. Mediante solo el evangelio. 왜냐? 다 들어있기 때문에. ¿Por qué? Porque todo está incluido ahí. 크리스찬이 아닙니다. Si no entendemos eso, no somos cristianos. 오직 기도. Solo la oración. 모르면 영적 세계 모르는 거예요. Si no conocemos eso, no conoceremos el mundo espiritual. 오직 정인. Solo 오직 testigos. 전도. Solo el 이 말 evangelismo. 모르면 세상 모르는 거예요. Si no entendemos eso, no estamos entendiendo al mundo, no lo 어떻게 conoceremos. 살겠어요, 그래가지고. ¿Y cómo quieren vivir así entonces? 렘넌트는 흔들리지 마라. Remanentes, no sean movidos. 어려운 세상 만나도 착각하지 마라. Aunque se encuentren con un mundo difícil, no tengan malos entendidos por nada. 현실, La realidad. 사실, 진실. Los hechos, la realidad y la verdad. 그래야 영적 사실을 본다. Han de tener los ojos para ver los hechos, la realidad y la verdad, y así podrán ver la realidad espiritual 이번 detrás. 주간에 아주 중요한 응답이 여러분이 넘쳐나기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que sobreabunden en grandes bendiciones en esta semana. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 영적인 힘을 얻는 새 주간이 되게 Que 하옵소서. sea una nueva semana que recibamos un poder espiritual. 새로운 은혜를 입는 새 주간이 되게 Que 해주옵소서. sea una nueva semana donde nos revistamos con una nueva gracia. 어려움 당하는 성도님들 하나님이 힘을 허락해 주옵소서. Permite ese poder espiritual a los creyentes que están teniendo dificultades actualmente. 사람과 일 때문에 어려움 당하는 성도님들 하나님이 위로해 주옵시며 Y consuela a aquellos creyentes que están teniendo dificultades por las situaciones. 병든 자를 치유해 주옵소서. Sana a las personas enfermas. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.